Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad lawut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil islam wal iman minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala mu'aniddin. Rabbi tim lana minka bil khair ya khairan nasirina birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin kaffah wa ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina Muhammad
Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna taqwa hiya wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Al-ayah. والتقوى أيضا أفضل زاد يتزود به العبد يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى فقد قال تبارك وتعالى أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid An-Nur Baiton rahimakumullah. Pertama, marilah kita sama-sama ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli hal. Kita sebagai hamba Allah tidak akan pernah lepas dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia sekalipun daripada nikmat, daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala dan terutama rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Termasuk kita bisa hadir di masjid ini untuk salat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbah. Ini merupakan bentuk maunah, pertolongan dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri agar Allah terus memberikan pertolongan untuk melakukan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita jangan lupa juga sebagai hamba Allah adalah untuk selalu meningkatkan dan menguatkan keimanan serta kita berkomitmen untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan dimanapun sampai kapanpun. Kita tetap harus berusaha untuk menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah serta keimanan yang ada pada diri kita, kita akan mendapatkan rahmat, kenikmatan dunia bahkan nanti di akhirat. Semoga iman dan takwa kita selalu dikokohkan dan dikuatkan serta ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita harus sadar bahwa kita siapapun itu semua, seluruh manusia bahkan dan jin, kita ini adalah hamba Allah. Dengan segala kelebihan kita, keistimewaan kita, ketinggian pangkat kita, apapun kita semua yang kita miliki dan status kita, kita tidak pernah lepas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah ke dunia dengan tujuan kita agar selalu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah ibadah kepada Allah. Selebihnya itu adalah sarana agar kita bisa terus gampang dan mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah bukan hanya orang dahulu, sampai orang sekarang, sampai nanti akhir zaman dengan dunia teknologi yang sangat canggih sekalipun nanti. Jangan lupa tujuan kita bahwa kita ibadah kepada Allah.
Semua yang ada di hadapan kita itu hanya sarana, fasilitas untuk bisa membawa kita lebih mudah dan gampang ibadah kepada Allah. Di dunia teknologi saat ini kita juga harus menggunakan sosial media atau media sosial dengan cerdas dan bernilai ibadah kepada Allah. Bagaimana cara agar kita bisa menguasai dunia teknologi ini, fasilitas-fasilitas yang sangat berkembang saat ini? Bukan kita yang dikuasai sehingga kita lupa kepada tujuan kita ibadah kepada Allah. Agar kita bisa selamat di dunia yang sekarang sangat canggih, kadang manusia dibuat lupa dengan tujuannya. Agar kita bisa bernilai pahala satu, kita harus sadar, ij'alha wasilatan lil khair wan naf'i lil akhirin. Jadikan media sosial ini yang kita miliki dengan segala apapun kecanggihannya, itu jangan sampai luput bahwa itu hanya sekedar sarana, itu hanya sekedar alat, bukan tujuan hidup kita. Karena kalau kita bisa menggunakan sarana dan alat ini untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita gunakan untuk hal yang positif dan bermanfaat untuk kita dan orang lain, maka ini juga akan bernilai pahala dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas dikatakan, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair ala yadih. Sungguh beruntung kalau Allah menjadikan seseorang itu kunci-kunci kebaikan itu ada pada kedua tangannya. Tangan yang kita miliki yang diciptakan oleh Allah itu dijadikan untuk membuka kunci-kunci kebaikan. Kita bermedia sosial pada saat ini, gunakan, buka media sosial itu, pegang, gunakan, kendalikan dengan tangan kita untuk bisa menjadi sarana menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat kata Nabi, wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy ala yadih. Tapi Allah akan mengancam dan celaka bagi orang yang dijadikan kunci-kunci kejelekan dibuka oleh kedua tangan orang tersebut. Tangan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah terhadap apa yang kita tulis, apa yang kita buat dari konten-konten yang kita buat untuk kita sebarkan di media sosial. Itu nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jaga dan kendalikan alat kita agar kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita bermedia sosial dengan cerdas dan menilai pahala kebaikan dari Allah adalah at-tasabbut wat tabayyun qabla al-bathi wan nashr. Kita harus betul-betul dicek dan kemudian diteliti dengan baik. Apakah ini nanti mengandung unsur kebaikan atau ada kemanfaatan untuk orang lain, atau kemudian di situ akan bisa memberikan pahala kepada dari kita, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu at-tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah, kita yang orang-orang beriman kepada Allah. Kalau nanti ada kabar berita, ada konten-konten yang mungkin di situ masih belum jelas kebenaran dan kebaikan dan manfaatnya, maka kita harus betul-betul diteliti dengan baik. Harus di cross check dulu dengan baik agar kita tidak menimpakan ketika menyebarkan kepada orang lain, tidak menimpakan musibah sementara kita tidak tahu apa hakikat tujuan daripada konten itu disebarkan kepada umat Islam, sehingga kita nanti akan bisa kecewa dan kita akan menyebabkan kita menyesal terhadap apa yang kita lakukan karena telah menyebarkan konten-konten dan semacamnya. Oleh karena itu
kita jangan sampai lupa, teliti dulu kepastiannya, kebaikannya, kemanfaatannya, dan juga ada nilai pahala tidak kalau kita menyebarkan itu. Yang ketiga adalah antashmura bi muraqabatillahi subhanahu wa ta'ala. Kita ini juga harus sadar, merasa bahwa dalam setiap aktivitas kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kita sama sebenarnya dunia nyata dengan dunia maya. Karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, dan kita semua akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam kehidupan kita. Makanya kata para ulama, Ibnul Mandur mengatakan, man raqaballah ahsana amalahu. Siapa orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah, baik dalam keadaan kita sedang sendirian atau ada di halayak ramai, kita merasa diri kita masih ada dipantau oleh Allah, maka orang tersebut akan memperbaiki terhadap amal perbuatannya selama hidup di dunia. Oleh karena itu, kita pegang HP, kita membaca media, menyebarkan media, semua apapun itu, kita harus sadar kita diawasi 24 jam, tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita ini harus at-tadhakkur ala hisabil a'mal al-yaumal qiyamah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini, sedikit pun dan sekecil apapun, kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dikatakan oleh Allah, kamu jangan mengikuti sesuatu di mana kamu tidak punya ilmu di dalam itu. Kamu tidak punya pengetahuan di dalam urusan itu. Jangan kemudian kamu ikuti, apalagi menyebarkan kepada orang lain. Ingat, setiap pendengaran dan juga penglihatan, hati kita yang ada tujuan-tujuan jelek ataupun buruk, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa hati-hati dengan ini semua. Kemudian yang terakhir, kita dalam bermedia sosial harus ibtagi biha wajhallah ma'al hadar minar riya wa hubbus syum'ah. Kita ini dalam bermedia sosial, kita harus niatkan ibtigha wajhillah. Kita untuk berharap ridho daripada Allah, berharap pahala daripada Allah. Hati-hati, jangan sampai kita ada niatan untuk melakukan penyebaran kebencian atau fitnah-fitnah kepada para ulama, fitnah-fitnah kepada para habaib, fitnah-fitnah kepada pesantren-pesantren. Jangan sampai kita ikuti itu semua. Kenapa? Karena kita ini memiliki tujuan yang paling mulia, apa? Ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tujuan kita dirusak hanya gara-gara media, hanya alat yang hanya kita gunakan untuk di dunia kita saja. Mudah-mudahan kita semua dan umat Islam Allah berikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dan ketakwaan kepada Allah, agar dalam setiap perbuatannya bernilai pahala, ibadah, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil allami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa safina maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, inni usikum
wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ansari ashabi nabika ajmain wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واصلح جميع ولاة المسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واعل كلمتك الى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min qamamis shalah. Barisan yang belum lurus diluruskan, yang kosong diisi, yang belakang maju. Asyhadu an la ilaha illallah salli. Allahu akbar. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان 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 الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني وحدي الله أكبر. سبحان سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى. الله أكبر. سبحان سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر. سبحان سبحان الله أكبر. اغفر لي وارحمني الله أكبر. سبحان 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 الله أكبر كبير الحمد لله كثير يوجه تحيات المباركة والسلام يا رحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyati wa ali baiti wa qurab jami'in. أبينا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم ثم أرسلنا إلى جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين فلهم الدرجات كافرون واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى حضرة النبي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أفضل الذكر لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد وانصر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واغفر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واكشف عن مكروب أمة سيدنا محمد وعافي أمة سيدنا محمد واشفي مرضى أمة سيدنا محمد. اللهم أدخل أمة سيدنا محمد الجنة بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم.